हैं, ये मेरा लिबास है और पहला निशाना मैं हूँ। गोली मारे कुछ मारे, पहले भी मैं ज़मान पार्क में रहा हूँ, बनीगाला में भी रहा हूँ और मैं अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ। खान हमारी वजह से जेल में बैठा है, वो है पूरी उम्मत का लीडर है, उसके लिए और पाकिस्तान के लिए निकले, अपनी बेहतरी के लिए निकले। खान साहब ने कॉल दी है तो कौम ने भरपूर जवाब दिया है। कौम इंशाल्लाह पूरे तरीके से तैयार है और इंशाल्लाह फॉर्म 47 की हुकूमत को हम गिरा कर ही दम लेंगे, खान साहब को रिहा करके दम लेंगे और इंशाल्लाह ये जितने लोग भी निकल रहे हैं और बाकी काफिले भी टाइम पे पहुंचेंगे और लाहौर जलसा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तारीखी जलसा होगा। देखो, आपका बहुत शुक्रिया कि आपके इस चैनल की तवासत से हमें बात करने का मौका दिया। दूसरी बात जो आपने धरने के हवाले से और जलसे के हवाले से की, तो इंशाल्लाह खान साहब ने हमें कॉल दी है और आपने देखा होगा, आपकी मीडिया गवाह है कि जब खान साहब ने कॉल दी है तो कौम ने भरपूर जवाब दिया है। कौम इंशाल्लाह पूरे तरीके से तैयार है और इंशाल्लाह फॉर्म 47 की हुकूमत को हम गिरा कर ही दम लेंगे, खान साहब को रिहा करके दम लेंगे और इंशाल्लाह ये जितने लोग भी निकल रहे हैं और बाकी काफिले भी टाइम पे पहुंचेंगे और लाहौर जलसा इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तारीखी जलसा होगा और खान साहब को रिहा करके दम लेंगे। जी, बहुत साहब जी, हम अपने मुल्क के लिए निकले, अपने बच्चों के मुस्तकबिल की जंग लड़ रहे हैं। खान का कोई कसूर नहीं है, वो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहे हैं और पूरे तमाम मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ, आज लाहौर में पहुँचे, अपनी हकीकी आज़ादी लें। अंग्रेज़ी ये जो हमारे ऊपर ये अमेरिकी दलाल हमारे ऊपर जो मुसल्लत हुए हैं, ये हमारे बच्चों को काट काट के ये खाएंगे और हमारा भी ये खून चूस रहे, इस वजह से हम निकले हैं। ये मेरा लिबास है और पहला निशाना मैं हूँ। गोली मारे कुछ मारे, पहले भी मैं ज़मान पार्क में रहा हूँ, बनीगाला में भी रहा हूँ और मैं अपने मुस्तकबिल की जंग लड़ रहा हूँ। खान हमारी वजह से जेल में बैठा है, वो है पूरी उम्मत का लीडर है, उसके लिए और पाकिस्तान के लिए निकले, अपनी बेहतरी के लिए निकले। ये ज़िला खुशाब का शहर है मिठटवाना, अपनी चरपाई अपना सराना, इमरान खान का दवाना, आतिम राज जोया। तो आज ये आप देख लें जिस तरह की ये तेज़ गर्मी है और धड़क काफिले, पूरा सल्तनत इमरानिया जा रहा है लाहौर में। इमरान खान बल्कि उम्मत मुस्लिमा के लीडर की कॉल के ऊपर इंशाल्लाह ये हमारी तारीख का बहुत बड़ा जलसा होगा। जिस तरह ये इम्पोर्टेड हुकूमत रुकावटें खड़ी कर रही है और गुमराही फैलाई जा रही है, मायूसी, लेकिन हमारा टाइगर मुतहिद है। ये मायूसी बिल्कुल कुफर है और इंशाल्लाह जो भी देख रहे हैं मेरे पाकिस्तान से, बलूचिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, उनको वेलकम और फौरन पहुंचे लाहौर आपने हर सूरत में आज पहुंचना है। आज हमारा इम्तिहान है। बहुत शुक्रिया। इस तरह पहले 2011 में मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ था, उससे ये डबल होगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरा पाकिस्तान एक ही आवाज़ है और 30 पाकिस्तानियों को सलाम, एक ही आवाज़ है, सबकी एक ही आवाज़ है। भाई साहब अब पहुँचेंगे अल्लाह के फजल करम से और उससे डबल ट्रिपल में होगा। और आप देखिए रात से जलसा शुरू है, इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो सेंड करूँगा, आप हैरान रह जाएंगे। मैं तो खलील मोमिन काम से हूँ, मैं तो पैदा ही जज्बाती ख़ानदान से हूँ, तो हमारी तो हैबिट्स है कि गोली चलाए शेलिंग करे, हम कहा जाएंगे। ऐसी भी हमें माँ ने बचपन में कहा था कि बेटा गोली सीने पे खाना है, पोश पे नहीं, तो हमें मज़ा आता है। रोक ले, सारी रुकावटें हटाएंगे अल्लाह के फजल करम से। और आज तो हमारा लिहाज करें, आज हमारे साथ दुल्हा भाई भी होगा अल्लाह के फजल से, ये समझ लेना। बात सुनो, होगा पेशावर टूल प्लाजा पर काफिले पहुंच रहे हैं पीटीआई के और यहाँ से वो आगे की जानिब पेशकदमी कर रहे हैं सवाबी की जानिब। सवाबी पहुंचकर ये काफिले फिर वहाँ पर इकट्ठे होंगे जिस तरह उनको हिदायत जारी की गई हैं और वहाँ से फिर आगे ये रवां दवा होंगे लाहौर की जानिब और लाहौर जलसागाह पहुँचने की ये कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त एक सूरत हाल ये सामने आ रही है कि इस पहर काफिले अभी पेशावर इंटरचेंज टूल प्लाजा पर पहुँच रहे हैं, यहाँ से वो आगे जा रहे हैं। सवाबी पहुँचने में उनको तकरीबन 1.5 घंटा रूटीन में लगता है
اور وہاں سے آگے جب وہ سوابی پہنچیں گے 1.5 گھنٹہ یہ پھر وہاں پڑاؤ کریں گے, وہاں ان کو ٹائم لگے گا, اور پھر آگے لاہور کی جانب انہوں نے پیش قدمی کرنی ہے اور وہاں سے یہ قافلے روانہ ہوں گے. تو صورتحال اب یہ ہے کہ یہ قافلے آیا یہ لاہور پہنچ بھی سکیں گے کہ نہیں, کیونکہ روٹین میں جب یہاں پشاور سے جو پیسنجر گاڑیاں یہاں سے چلتی ہیں اور اپنی فل سپیڈ میں جاتی ہیں تو وہ تقریباً 6 گھنٹے لیتی ہیں پشاور سے لاہور تک. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ ایک عجیب سی ایک منظر ہوگا کہ سوابی پہنچنا ہے ان قافلوں نے, سوابی پر بھی انہوں نے رکنا ہے اور وہاں سے آگے پھر یہ لاہور کی جانب پیش قدمی کریں گے. تو آیا یہ قافلے لاہور پہنچتے بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ وہاں پر جو انتظامیہ کی جانب سے ان کو ٹائم دیا گیا ہے جلسے کے لیے, اس کے دوران بھی وہ انہوں نے جلسہ بھی ختم کرنا ہے. تو یہ بھی ان پہ ایک چیک اور قدغن لگائی گئی ہے کہ آپ نے 6 بجے تک اپنے جلسے کو ختم کرنا ہے. یہ ایک عجیب سی صورتحال سامنے آ رہی ہے, کیونکہ یہ جو پلان جاری کیا گیا وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور سوابی میں جتنے بھی قافلے پہنچیں گے ان کی قیادت کریں گے, وہاں بھی وہ خطاب کریں گے اور پھر اس کے بعد وہ سوابی سے روانہ ہوں گے. تو ظاہر ہے کہ وہاں تک پہنچنے میں بھی ان کو ٹائم لگ رہا ہے, سوابی میں بھی ان کو ٹائم لگے گا. تو کیسے پہنچتے ہیں, کس طرح یہ جائیں گے, آگے رکاوٹیں ہوتی ہیں, رکاوٹوں کو یہ کس طرح توڑتے ہیں اور رکاوٹوں کو ہٹا کر یہ آگے کیسے جاتے ہیں, یہ آنے والے کچھ گھنٹوں میں کچھ وقت میں ابھی یہ اندازہ ہو جائے گا اور یہ ثابت ہو جائے گا. چونکہ جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ جی ٹی روڈ تو اس وقت بند کر دیا گیا ہے, وہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں, لیکن موٹر وے جو ہے جہاں سے یہ قافلے جا رہے ہیں برہان کے مقام پر بھی رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں اور کوشش کی جائے گی کہ ان قافلوں کا راستہ روکا جائے گا. گو کہ یہاں سے ان قافلوں کے ہمراہ ہیوی مشینری بھی ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ 50 سے زائد ہیوی مشینری جو گاڑیاں ہیں, جو لفٹرز ہیں اور جو کرینیں ہیں اور جن کے ساتھ جو ٹریکٹرز ہیں وہ اس قافلے کے ساتھ ہی جائیں گے, اور اگر کوئی رکاوٹ سامنے آتی ہے تو ان کو ہٹایا جائے گا. تو یہ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سرکاری مشینری کا بھی اس جلسے کے لیے اور اس قافلے کے لیے, اس ریلی کے لیے اس کا بھی بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے. اور سوابی کے مقام پر وہاں پر جو ریسکیو 1122 کے جو فائر بریگیڈز ہیں, جو فائر فائٹرز ہیں, اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ایمبولینس ہیں اور دیگر جو گاڑیاں ہیں وہ وہاں پر پہنچا دی گئی ہیں, اور وہاں پر جو وسائل ہے وہ بھی استعمال کیے جا رہے ہیں. تو یہ صورتحال ہے کہ پی ٹی آئی کا جلسہ تو آج ہونے جا رہا ہے, لیکن آیا یہ قافلہ وہاں پہنچتا بھی ہے یہ نہیں, یہ ایک سوال ہے. اور اس کے بعد یہ ہے کہ پھر وہاں اس میں سرکاری وسائل کا بھی بے دریغ استعمال ہو رہا ہے. لیکن اس وقت یہ صورتحال ہے کہ یہ قافلے پشاور ٹول پلازا پر پہنچ رہے ہیں. یہ ایک انٹری پوائنٹ ہے, یہاں سے آگے وہ سوابی کی جانب رواں دواں سوابی پہنچیں گے, سوابی پر پڑاؤ کریں گے, وہاں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور ان سے خطاب کریں گے, اور اس کے بعد یہ قافلے جو ہیں تو وہ لاہور روانہ ہوں گے. تو آنے والے وقت یہ ثابت کرے گا اور اس سے یہ اب ظاہر ہوگا کہ آیا یہ قافلے پہنچتے ہیں لاہور, جیسا کہ پہنچتے ہیں, کس طرح پہنچتے ہیں, ان کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں,